Ding lugal king Pampanga at karing siping nga probinsya akya katamong pisyalan king Dangalan Kapampangan, pasibayong silipan king report ng JV Dizon. Nung ka rin na numan kanuing kaya kang ilig, siguradong ating lugal laswak para kaya ka. Meet mo king lugal pasyalan ing Pampanga. Nung ilig mo ding educational trips, nung ka rin perfect dalanding kekong anak o pangunakan, akit king Clark Pampanga ing nayong Pilipino, amemuklat inyang Desyembre ning Banuang 2007. Mo na kailangang dumayo pa Malolos, Bulacan, uling Kenny akit ing makaselesayang Baraswain Church. Abat siyawan mo rin kilubning parki, ding replikada ring baledareng bayani, kalupaning The Sublime Paralytic ay Apolinario Mabini. Sumurin ng balening First President of the Philippines ay Emilio Aguinaldo. At syempre, mawalaing balening kaya katamong national hero ay Jose Rizal. Nung buri mong balikdan ing pamibiyebyedareng tribu, ding aliwang tribal members, demo pa ding tradisyon ang nasarang ipabalo ka ring bibisita, kalupaning pamaglala daring kalingga. Bilang isang ipugaw, ma'am, kasi ito yung parang identity namin. Kung wala po ito, hindi po kami makikilala. Ito po yung parang tatak namin sa Ifugao. Ang Ifugao po ay mayaman sa kultura at tradisyon. Kaya hanggang ngayon po, ginagawa pa rin po namin ito. At proud naman po kami. Kasi pinapakita namin kung paano yung pamumuhay ng mga tao noon at saka sa ngayon. Yung difference po ng life nila noon at saka yung life ngayon. Nung ilig mo naman ng sports, king syudad ning Angeles, akiting first wakeboarding site king Pampanga. Perfect place for the pros, maski pa ding bayo, uling Kenny, kumpleto ka ring safety gear at atin mo ring eksperto ing to the rescue sakaling kailanganan mo ing karelang sao. Kasi sa una talaga yan, mahirap hanapin mo yung balance mo eh. Hindi mo naman agad magagawa yon, hindi mo agad mahanap kasi nga may hila. At mo kanu kailangang miga nakaking safety mo. Katunayan, Kenny Merapat, ing pekamumunang international wakeboarding competition king bansa, inyang Banuang 2013. In terms of safety, we're basing it on international standards. Para naman ka ring thrill seekers, ninong misip ay dating mesalantaking lahar, akit ngeni ng adventure theme park, ing sandbox, nung ka rin malyari kang mag-rappelling, wall climbing, aerial walk, ampong free fall. Kumpleto yung kaya kang pamagbisita nung mo subukan ang giant swing, amengari mong duduya na ka with a twist. Makikata sa 29 feet, panandaman mong mananabo yung kaya kang puso, kabang magpabalik-balik ang iganting duyan. At king sandbox, akit mo rin ang hausan rang roller coaster zipline. Iniin mo munang diling roller coaster zipline kay Asia, 100 meters in kaba at 12 meters in katas. Anya naman, elita mo pwedeng tumanggi. Gawan tare, let's go! At sabi da, nung nanumang negative vibes din kaya kang daralan inyang Banuang 2014, lakwan mo na kanuini at mag-umpisang panibayong ngening 2015. At para ipalwal ing kaya kang hanggang kamwa, karing hanggang bolero o bolera, ing girlfriend o boyfriend mong minloko kaya ka, ding sip-sip king opisina, at ding kurakot na politiko, gamit ding baso, pinggan, o nanumang balbaling gamit kaya kang apili, damputanay ni, muntaking daking inining isdaan restaurant, king Herona Tarlac, sa kakagulisak, Taksya po! dapat para nanupat minta ka Kenny nung mo naman takmaning manyaman na pamangang akit king menura, kalupaning taksyapong gule, pinukpo kababi, pinatolang paro, litsyong manok, ampoing nasira asinyang king kaldero. Deniding mapilang lugar kaya katamong pintalan,
kilubmuyan ning alos 5 bulang pa magbalita. Anya naman asahan niyo po, aking banuang 2015, siksik, liglig, at mamapo kareng lugal, ake katamo pang pasyalan king Pampanga, at kareng siping tamong probinsya king kalibutarang Luzon. JV Dizon, 9 News, Kapampangan.